Morning guys. Na busy ang pabo guys, oh. Nagtuyok-tuyok siya sa iyang kamalig. Kay gi-prepare na ilang buhog na sa sulod. Kay og dili nimo i-prepare daan sa sulod sa ilang kamalig, siguro yun das magan ang magbuhog. So mo i-open dayon ang gate. Okay, bira, sulod na sila, mag-ilog na sila sa sulod. Ingana na siya mga ka-farmers ang atong mga pabo. Oh. Oh, bibo kay sila sa sulod ayon. Kung dili nimo ilainda na ilang bahog sa sulod, ana siguro tas magan ang magbahog. Luoy kaayo ka-farmers. So bibo gi kay sila sa sulod. Oh, atong tanaw no. Oh. Diba? Grabe ka. Oh. Oh. Grabe ka bibo. Sila sa sulod. Ang uban wala pa kasulod kay lahat.